Welcome to Pristine IAS. So today we'll start with BMR. So just a small announcement to make the learning experience little better. Now onwards we will make small videos. Like in one video, if it will be question answer series, chapter master question ଆମେ discussion କରିବା. And if it is a concept oriented question like metabolism of protein or metabolism of carbohydrate, metabolism of fat, ସେ ସବୁ question ଆମେ small videos ରେ cover କରିବା so that it will be an କହିପାରିବା କି so that your concentration will not be lose in between छोटो video हवा and I guess it will be helpful for you. So let's start today's topic, that is BMR. Question कौन थिला? The question that is asked by UPSC, a frequent question एटा 2024 2022 माने मोस्टली each and every year ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି, କେବେ କେବେ ସେମାନେ skip କରନ୍ତି, ନହେଲେ almost every time you can get a question. So I guess 2024 रे और 23 ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା. This year also there is a high chance कि question ଏଥିରୁ ଆସିପାରେ. Question କଣ ପଚାରିବ? First ପଚାରିବ କି first we need to define what is BMR. BMR କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, that thing we need to define in short. ତାପରେ what are the factors that affect the BMR. ଗୋଟେ ଲୋକର କୋଉ କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୁ ନେଇକି ତାର BMR ବଢିବ କିମ୍ବା କମିବ. There are some methods to calculate ଜଣଙ୍କର ଏଜ୍, ହାଇଟ୍, ମସଲ ମାସ୍, ଏମିତି କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମେନଲି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇ କାଲକୁଲେଟ୍ କରନ୍ତି. ଗୋଟେ ହେଲା ଏଜ୍, ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖିପାରିବ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଯୋଉଠି ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି ତିନିଟା ଜିନିଷ ନେଇଛନ୍ତି. ଗୋଟେ ହେଲା ମାସ୍ ଇନ୍ କେଜି, ଗୋଟେ ହେଲା ହାଇଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଜ୍. ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୋଷ୍ଟଲି ଆଫେକ୍ଟ କରେ BMR କୁ. ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି average BMR of a person ଆମେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହିଁ ନେଇକି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରନ୍ତି. Fine. We will study three formulas how to calculate that BMR, and lastly the energy requirement of any person. ठीक ଅଛି. So first of all we will define what is BMR. BMR କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଦେଖ, BMR ର full form ହେଲା basal, और ଆମେ କହିପାରିବା basal metabolism rate. Just 1 minute. Basal metabolism rate. This is a basal metabolism rate. Basal metabolism rate, it refers to the minimum amount of energy required by the body to maintain vital functions such as respiration, circulation and temperature at complete rest. ଆମ ବଡି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ବଡିରେ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି. କ'ଣ କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା? ଯେମିତି ରେସ୍ପିରେସନ୍, ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଟା ତ ଇନଭୋଲେଣ୍ଟାରୀ ଆମର ଚାଲିଛି, ଆମେ ତାପରେ କିଛି ଏଫର୍ଟ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍. ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବଡିରେ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପରେଚର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେତେବେଳେ ବଡି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛି. ତ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିବା ପାଇଁ ବଡି କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ. କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବଡି ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ କିଛି ଆମେ କହିପାରିବା some amount of energy is required by the body to maintain the vital functions, जोटा कि ସବୁବେଳେ ଆମ ବଡିରେ ଚାଲି ରହିଛି. ରେସ୍ପିରେସନ୍ ହେଇଗଲା, ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟେନିଂ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର. ଦିସ୍ ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ବେସାଲ ମେଟାବଲିଜିମ୍. ବୁଝିପାରିଲ? ବଡିର ଭାଇଟାଲ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଯେମିତି ରେସ୍ପିରେସନ୍ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ह्यूमन बॉडी रो टेम्परेचर कंट्रोल करिया पई जो एक्टिविटी हुए, सेही एक्टिविटी करिया पई जेतिके अमाउंट रो एनर्जी दरकार, दैट इज नोन एज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट. एटा मेटाबॉलिज्म होबनी, इट इज मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट. ताको हम बीएमआर बोली कहउचंदी शॉर्टली. एंड इट इज मेजर्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इन ए फास्टिंग स्टेट एट कंप्लीट रेस्ट. स्पेसिफिक कंडीशन कोन? एट फास्टिंग स्टेट, at complete rest and in a neutral temperature environment. टेम्परेचर को न्यूट्रल थिबो,
कहीं अधिक टेम्परेचर हेले किंबा टेम्परेचर कम हेले जदि न्यूट्रल ऊपर गला कि तलू गला आम बॉडी को कौन हम आम बॉडी रे एक्स्ट्रा एनर्जी दरकार हम टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी तो टेम्परेचर न्यूट्रल हवा दरकार तापरे बॉडी कंप्लीट रेस्ट थिबा दरकार आ फास्टिंग स्टेट रे हम थिबा दरकार एई कंडीशन रे हमर कोन ऐड हुए एई कंडीशन रे हमर मेजर हुए बेसल मेटाबॉलिक रेट सो दिस इज द डिफरेंस that you need to write in the examination paper to get a good mark এই जो ऊपर आम एति बार लिखले ये सब लिखे बट इफ यू आर एडिंग नुआंस स्पेसिफिक जिनस तुम ऐड कर कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो आम कैलकुलेट करवा से आम बॉडी स्पेसिफिक कंडीशन रे आम मेजर करवा आम बॉडी रो बीएमआर बॉडी मस्ट बी एट फास्टिंग स्टेट एट कंप्लीट रेस्ट एंड इन ए न्यूट्रल एनवायरनमेंट और न्यूट्रल टेम्परेचर बोले हम लिखि परिबा so what are the factors that affect basal metabolic rate BMR first la body size larger adult body has more metabolic tissue so higher BMR जार बॉडी रो साइज अधिक अछि तार टिश्यू भी अधिक थिबो से जो टिश्यू अछि तार एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी ऑब्वियसली हाई तो जार लार्जर बॉडी थिबो तार एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी ऑब्वियसली हाई अमाउंट ऑफ लीन मसल टिश्यू दी प्रकार टिश्यू हे पारे गोटेला फैट टिश्यू गोटेला मसल टिश्यू तो मसल टिश्यू गुडा से माने किलोजूल को रैपिडली बर्न करती माने जहाँ देहरे अधिक मसल थिबो तार एनर्जी रिक्वायरमेंट अधिक हबो बट जहाँ देहरे फैट अधिक थिबो तार बेसल मेटाबॉलिक रेट एथमे कम हबो बिकॉज तार फैट टिश्यू आर स्लगिश इन नेचर तांकर नेचर हला कि से माने कम अमाउंट रे एनर्जी रिक्वायर करती अमाउंट ऑफ बॉडी फैट cells are sluggish so तांकर एनर्जी रिक्वायरमेंट किलोजूल बर्न will be obviously low crash dieting starving or fasting जेतले डाइटिंग करा होची किबा स्टार्विंग माने भोक करे अछि किबा फास्टिंग स्टेट रे अछ at that time eating few kilojoules encourage the body to slow metabolic to conserve energy आम बॉडी जेतले हम न खाउछन सेतले ब्रेन रु सिग्नल जीवो कि हमको एनर्जी सेव करे अछि सो बेसल मेटाबॉलिक रेट रे जति की एनर्जी खर्च होबा कथा तार एनर्जी कमी जीवो then depending upon age okay it's slow with age due to loss of muscle tissue but also due to hormonal and neurological changes जेते बयस बढ़ी बढ़ी जीवो जेहेतु at a certain age 40 45 जेतले किमा 50 एबे तो टिक अधिक टाइम पर रहउची जो माने एक्सरसाइज वगैरह करचंदी डेली जो माने बॉडी मेंटेन करचंदी तार फूड हैबिट भलो अछि तांकर टिश्यूज हमें मसल टिश्यू कहि पारे मसल टिश्यू जहाँ देहरे ठीक ठाक अमाउंट अच्छी तो तांकर कौन होची बेसल मेटाबॉलिक रेट ठीक रोची बट एट ए सर्टन एज जेतले मसल टिश्यू कमिवो सेतले एज सहित बेसल मेटाबॉलिक रेट विल आल्सो डिक्लाइन and it is also declined due to the hormonal and neurological changes second la growth next la growth infant and children has higher energy demand per unit of body weight तुम एमती लिखिदेवनी कि छोट पिलार चाइल्ड कि इनफेंट रो एनर्जी डिमांड विल बी हाई ऑब्वियसली हाई बट आम कंपेयर करवा को केस रे पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट माने कौन जदि गोटे लोकर 70 केजी तार वेट अच्छी आउ इनफेंट रो अच्छी लेट सपोज कि 5 केजी और 6 केजी तो 70 केजी रो जदि माने जहाँ भी बीएमआर थिबो डिवाइडेड बाय 70 करिवो आ 5 केजी रो जहाँ भी बीएमआर थिबो ताको डिवाइड करिवो 5 करिवो तो एठी तमर आसीबो कोन डेंसिटी आसीबो और बॉडी वेट अनुसार बीएमआर आसीबो तो ऑब्वियसली इनफेंट रो बॉडी वेट अनुसार बीएमआर विल बी हाई बिकॉज तार ग्रोथ होउछ ठीक अछि टॉकिंग अबाउट जेंडर how gender affects the BMR generally men has higher BMR than women because of the size of body then la genetic predisposition it also affect the genetic predisposition कार genetic रे अधिक BMR थाए कार genetic रे कम थाए hormonal and nervous control ठीक अछि hormonal आउ nervous control हम एटी भी पढ़ले ना hormonal आउ neurological changes ता सहित भी हमर बीएमआर अफेक्ट हुए एनवायरमेंटल टेम्परेचर जे टेम्परेचर बहुत अधिक अच्छी कि टेम्परेचर बहुत कम अच्छी आमर एनर्जी एक्सपेंडिचर विल बी हाई देख ये टेम्परेचर कम रे भी बीएमआर बढ़ुची
टेम्परेचर ये बढ़ले भी बीएमआर बढ़ुची बिकज आम बॉडी इन बोथ द एक्सट्रीम्स आम बॉडी को अधिक अमाउंट काम करा पड़ो टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी सो बोथ कंडीशन रे टेम्परेचर जदि हायर एंड को जाउची कि टेम्परेचर जदि लोअर एंड को जाउची ताहले हमर बीएमआर विल बी हाई infection or illness bmi tend to rise to build new tissue and to create immune response ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଏମଆର ବଢୁଛି and ଯେହେତୁ ବିଏମଆର ବଢୁଛି ତାଙ୍କର ଖାଇବାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନ ବଢେଇକି ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ଫୁଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏନହାନ୍ସଡ amount of physical activity hard working muscle requires plenty of energy to burn ଯୋଉମାନେ physical activity ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ amount ର energy ଦରକାର because they need to maintain or they need to sustain that work sustain କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ amount ର energy ଦରକାର so ସେଇ energy ପାଇଁ ଲୋକେ ମାନେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ମସଲ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ସେମାନେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଥ୍ରୁ ଦ ମସଲ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମସଲ୍ସ ରେ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଏନର୍ଜି ଦରକାର ହୁଏ ତ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହାର ଅଧିକ ରହିବ ତାର ଏନର୍ଜି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଅଲସୋ ବି ହାଇ drugs like caffeine or nicotine can increase BMR ଯୋଉମାନେ କାଫେନ୍ ନଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିକୋଟିନ୍ ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି BMR will be high dietary deficiency diet low in iodine reduces thyroid function slows the metabolism iodine ଯାହାର କମି ଆସିବ ତାର ଥାଇରଏଡ ଫଙ୍କସନ ର ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହବ ଯେତେବେଳେ ଥାଇରଏଡ ଫଙ୍କସନ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହବ that will reduces the metabolism ଯେତେବେଳେ metabolism rate ହିଁ କମିଯିବ obviously BMR will reduce the BMR refers to the amount of energy your body needs to maintain homeostasis homeostasis means the fixed temperature okay homeostasis an average man has a BMR around 7100 kilojoule per day and women ରହିବ 5900 kilojoule per day energy expenditure is continuous throughout the day but the rate varies ମାନେ ଦିନ ସାରା 24 hour ରେ energy expenditure ଆମର ଚାଲିଛି continuous but କେତେବେଳେ ଅଧିକ ହଉଛି କେତେବେଳେ କମ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ obviously energy expenditure will be reduced ଯେତେବେଳେ ଆମେ physical activity କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ energy expenditure will be higher and how to calculate or estimate the BMR এটা most vital part because question ଯେବେ ବି ସେ ପଚାରିବ ସବୁବେଳେ ସେ ବେସଲ ମେଟାବଲିକ ରେଟ୍ କୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାର ଫର୍ମୁଲା ବି ପଚାରେ ସୋ ହିୟର वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू ओके କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ that the symbols P stands for total heat production at complete rest which is nothing but your BMR ठीक ଅଛି M कौन M is la mass of the body in kilogram kg H is la height of the person in centimeter there is a relation between feet and centimeter you must know how to convert that आमको सेंटीमीटर रे बॉडी रो हाइट को माने एंटर करिया अछि एंड एज इन इयर्स ठीक अछि सो देयर इज थ्री formulas that we generally use to calculate BMR first la original Harris Benedict equation second la Mifflin St Joyer and third la Catch McAdle formula we'll start with original Harris Benedict इक्वेशन ओरिजिनल कहीं कारण तापर भी गोटे अपडेटेड आसला बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड आमको एग्जाम रे जेहेतु 10-15 मार्क गोटे क्वेश्चन आसीबो आमको बहुत सारा जिंस मेंटेन करियार अछि तो आमको तीनटा यदि हमें इक्वेशन लिखछन दैट इज मोर देन एनफ द फर्स्ट फार्मूला दैट टू कैलकुलेट पी इटाला मेन रो आ सेकंड पी फॉर वुमेन टोटल हीट रिक्वायरमेंट फर्स्ट ला 13.75 मोट लिखुची ओरिजिनल हैरिस बेनेडिक्ट एथरे बहुत किछि फार्मूला बहुत बड़ बड़ जिंस नाही जस्ट 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस कले मन रहि जिवो ओके सो विल स्टार्टिंग फ्रॉम मेन रो कोन देखिबा हमें p is equal to 13.75 per kg plus 5 per centimeter minus 6.75 per year plus 66.4 एटाला कांस्टेंट this number you should not change 13.75 per kg plus 5 per centimeter minus 6.75 per year women ro kon hobo women ro according to Harris Benedict the equation P will be 9.56 per kg plus 1.84 per centimeter
minus 4.67 per year plus 655.1. जदि जनकर हाइट अच्छी लेट कैलकुलेट वन गोटे वुमेन आम कैलकुलेट करिया लेट द ओके बॉडी रो जदि हम वेट देखिबा पर केजी हिसाब रे हम देखिबा दैट इज द मास ओके वुमेन पे हम कैलकुलेट करछंदी सो वुमेन पे हम कैलकुलेट करछंदी हम लिखिबा मास केते रहला मास रहला लेट सपोज 50 केजी राइट तापर रहला हाइट h h रहला लेट सपोज h we are taking 160 centimeter and year आमे नै जिवा लेट year is 28 ठीक अछि सो आमे कैलकुलेट करिवा द फार्मूला विल बी p equals to that is the total heat 9.56 into 50 plus 1.84 into 160 plus 28 into 4.6 I mean उल्टा लिख ले 4.67 into 28 plus 655 plus 1 जहाँ भी आसियो that is the एटा माइनस हो ना yes this is minus कारण आमे कहले ना एज सहित बीएमआर कमी कमी जाउची so this is minus ठीक this is the formula for calculating a woman having 50 kg of body weight height आमे नेचंदी approximately 160 cm and the age under consideration is 28 ठीक अछि तो से भलिया अलग अलग फार्मूला रे अलग अलग कैलकुलेट करि हबो हमको एग्जाम रे यदि हम टाइम थिबो वी कैन टेक एन एग्जांपल एंड कैलकुलेट बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड से माने स्पेसिफिकली तुमको कहि नांती कि फार्मूला कैलकुलेट करिया पे ओनली द फार्मूला यू नीड टू राइट दैट्स इनफ नेक्स्ट हम देखिबा द सेकंड फार्मूला दैट वी यूज्ड इज मिफिन सेंट जोयर मिफिन सेंट जियोर ठीक अछि the equation is gote equation but s will be vary here kon hala 10 per kg बुझी पालो जते केजी थिबो into 10 करिवो plus 6.25 per centimeter height सहित 6.25 multiply हबो and minus हबो 5 per year plus s that is ओके आमे टिके भूल कले एठी माने इक्वेशन जते हम लिखु जन ना आमे सब बेले तार जो रिक्वायरमेंट अछि सेटा को हम लिखिबा ओके आमे जमती लिखुचंदी 5 केजी कहले कि हाइट सेंटीमीटर कहले तार यूनिट सब बेले हमको मेंशन करिया कथा सो ए इक्वेशन ने भी ओरिजिनल हेरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन ने भी हम लिखिबा किलो कैलोरी पर डे द एनर्जी रिक्वायरमेंट इट जो हम कैलकुलेट कले दैट विल बी किलो कैलोरी पर डे सेतिका अमाउंट रो किलो कैलोरी दरकार अछि टू मेंटेन द बॉडी रो होमियोस्टेटिस मेंटेन करिया पे सेतिका अमाउंट रो एनर्जी रिक्वायरमेंट अछि सब बेले यूनिट लिखिबो फाइन मिफिन सेंट जोयर रे कोन होबो 10 पर केजी हेगला plus 6.25 per centimeter minus 5 per year plus s kilo calorie per day s ର value will be changed for men and women for male s ର value ହେଲା plus 5 male ପାଇଁ आ female ର କେତେ ଅଛି minus 161 for female जे सेमती ऊपर हम दीटा इक्वेशन लिखुतले एठी गोटे इक्वेशन लिखले एठी गोटे इक्वेशन लिखले बट मिफिन सेंट जोयर रे गोटे इक्वेशन होबो बट द वैल्यू ऑफ s will be changed male हेले plus 5 female हेले minus 161 and this is the formula that we use to calculate BMR third formula that is catch McArdle ठीक अछि मत नेक्स्ट पेज लिखुची catch McArdle okay McArdle कौन formula it is used to predict resting daily energy expenditure RDEE resting daily energy expenditure ठीक अछि फॉर्मूला हला बहुत सिंपल p equals to 370 plus 21.6 l ताले l रो वैल्यू कोन एठी l is the lean body mass in kilogram ठीक अछि l केमति कैलकुलेट करा जिवो l equal to m into 1 minus f by 100 where f is the body fat ठीक अछि फॉर्मूला कोन हला 370 plus 21.6 l हला तमर बॉडी मास इन केजी l रो फॉर्मूला हला m minus f by 100 f हला तमर बॉडी फैट बॉडी रे केते परसेंट ऑफ फैट अछि दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय f एटी पकै कि हम l कैलकुलेट करिवा एंड l को नै कि हम एटी कैलकुलेट करले वी विल गेट RDEE दैट इज रेस्टिंग डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर ठीक अछि
So these are the three formulas that we use to calculate BMR. Next video we will discuss about, we'll start with protein metabolism, then we'll move to carbohydrate, and lastly we'll study about the metabolism of lipid. ঠিক আছে? So that's all for this lecture. Thanks for watching the lecture. Have a great day.